Malipayong adlaw sa tanan nga mga kasumbanan, atong mga viewers o atong mga followers. Nining buntaga, sab kitay pagahisgutan nga mga post sa atong mga amigo. O ilan na usab gihisgutan ang Sabat. Nganong Sabat man gyud ilahang atakihon mga kasumbanan, no? Igo or gyud ta hubad ug magtubag ni ining ilahang mga post. Una dinhi mga kasumbanan ang atong isgutan kining gipost ni Hey G. Ingon niya, Sabat is not a day. It is rest. Unang-una, tama siya. In fairness sa nagpost si Hey G. Pero doon na'y nagpahipi nga rason ni ini nganong iha kanang gipost. Pero kay wa man niya gipadayag si ihang post, ingon raman siya nga Sabat is not a day, it is a rest. 100% tama ang nagpost mga kasumbanan. Wala na'y problema. Walay lalis ana. Apan ang nagpahipi nga rason nganong nagpost siya kalabot ana mooy wa nato nahibalaan. Klaro naman nga ang Sabat dili siya adlaw. Ang word nga Sabat rest na siya. Word nga Sabat gikunik na siya sa adlaw. Ngano man sa Exodus 20 verse 8 ingon gyud ang Ginoo, remember the Sabbath day. Oh, nanay adlaw. To keep it holy. Nana siya adlaw. Kay nana may day. Specific naman. Remember the Sabbath day. Confirmado man ni Hey G nga ang Sabbath is rest. Pag ingon sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day, nana si adlaw. Unsa man ang word nga Sabbath sa Spanish. Klaro man kayo ang translation sa Sabbath sa Spanish, Sabado. Kung maghisgot ta og Sabbath, di ba? So pag ingon sa Bible, remember the Sabbath day to keep it holy, wa na laing gisgutan, Sabado. Kay ang Spanish sa Sabat, Sabado man. Karon unsa man ang adlaw nga Sabado? Ikapitong adlaw sa semana. Kung unsa may nagpahipi nga katarungan ni Heje nganong nagpost siya ni ana, correct ang iyahang giingon, Sabat is not a day. It is a rest. Seventh day. Klaro kaayo nga ang adlaw ipapahulay adlaw Sabado. Manginaot ko alang sa akong mga followers, dili mo maglibog sa ihang post. Kay tama ihang post, kay wa man niya gibutang ang adlaw. Word nga Sabat lang man. Ug unsa man ang iyang but ipasabot ana sa iyang pagpost, kay iya man gyud ang gipost, siya na'y bahala ana siyang kaugalingon unsay nagpahipi nga rason. Wa man niya gibutyag kung unsay nagpahipi nganong nga nagpost siya ana. Ang ato lang giklaro ang iyahang post kalabot sa adlawng Sabado. Nganong iyaha kining gipost makahatag unya og kalibog. Ako lang gitin-aw dinhi sa atong programa Sumbanan TV. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo. Apan ang kulang og kasayuran, huyang ang barugkanan. Daghang salamat.